अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन, अकरा का पादरी मारा गया और सलीब आज़म मुसलमानों के कब्ज़े में आ गई। मशहूर मौरखों ने इस सलीब के मुतालिक कुछ नहीं लिखा। उस दौर की तहरीरों से पता चलता है कि बैतुल मक़दस की फतह के बाद सुल्तान अयूबी ने सलीब वहाँ के ईसाइयों को एहतराम से लौटा दी थी। शाम तक जंग हुतैन का फैसला हो चुका था। सलीबियों के जानी नुकसान का कोई शुमार न था। बाकी फौज ने हथियार डाल दिए थे। सुल्तान अयूबी के सामने जो कैदी ले गए उनमें रिमांड के सिवा बाकी 6 इत्तेहादी थे और उनमें करक का शहजादा अरनाद भी था, जिसे अपने हाथों कत्ल करने की कसम सुल्तान अयूबी ने खाई थी। मौरख लिखते हैं और इसका तफसीली जिक्र काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने किया है कि सुल्तान अयूबी ने सलेबी बादशाह जेफरे को शरबत पेश किया। जेफरे ने आधा शरबत पीकर गिलास अरनाद को दे दिया। अरनाद शरबत पीने लगा तो सुल्तान अयूबी ने अपने तर्जबान से गरज कर कहा, इसे कहो कि मैंने इसे नहीं, अपने बादशाह ने शरबत दिया है। अरबी मेज़बान सिर्फ उस दुश्मन को शरबत पेश करते हैं जिसकी वो जान बख्शी कर देते हैं। मैंने अरनाद को शरबत पेश नहीं किया। बहाउद्दीन शद्दाद लिखता है कि सुल्तान अयूबी की आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। सुल्तान ने मुलाजमों से कहा कि इन सब को खाने पर बिठाओ। जब सब खाने वाले खेमे में जाकर खाना खा चुके तो सुल्तान ने फिर जेफरे और अरनाद को अपने खेमे में बुलाया। उसने अरनाद से कहा कि तुम हमेशा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते रहे हो। तुम्हारी निजात इसी में है कि इस्लाम कबूल कर लो। अरनाद ने इनकार कर दिया। सुल्तान अयूबी को यही तवक्को थी। उसने बड़ी तेजी से तलवार निकाली और एक ही वार से अरनाद का एक बाजू जिस्म से अलग कर दिया और चिल्ला कर कहा कि मरदूद, तूने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। अगर ये गालियां मुझे देता तो आज तू जिंदा होता। मौरख लिखते हैं कि सुल्तान अयूबी के खेमे में उसके जो 2-3 सलार थे उन्होंने तलवारों से अरनाद को ख़त्म कर दिया। सुल्तान अयूबी ने नफरत के लहजे में हुक्म दिया, इस नापाक लाश को बाहर फेंक दो। काजी बहाउद्दीन शद्दाद लिखता है, सुल्तान अयूबी ने उसकी लाश खेमे से बाहर और उसकी रूह जहन्नम के अंदर फेंक दी। बादशाह जेफरे ने अपने इत्तेहादी का ये अंजाम देखा तो उसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। वो समझ गया कि अब उसकी बारी है। सुल्तान अयूबी ने उसे देखा तो आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और तहम्मुल से कहा कि बादशाह बादशाहों को कत्ल नहीं किया करते, लेकिन इसके गुनाह ऐसे थे कि मुझे इसे अपने हाथों कत्ल करने की कसम खानी पड़ी। आप ना डरें। कैदी बादशाहों को कैदियों के खेमों में भेज दिया गया और सुल्तान अयूबी सजदे में गिर पड़ा। नाजरीन, करक के महल में रात खामोश थी। वहाँ अरनाद भी नहीं था और उसके जर्नैल और दरबारी भी नहीं थे। वहाँ उसके हरम की औरतें थीं, कलसूम थी और उनके नौकर और नौकरानियाँ थीं और कले में मुख्तसर सी फौज थी। वहाँ भी अरनाद की मौत की इतला नहीं पहुंची थी। रात का पहला पहर गुजर चुका था। इस वक्त कलसूम सो जाती थी। एक औरत दबे पांव कलसूम की ख्वाबगाह में दाखिल हुई। उसके हाथ में खंजर था। वो कलसूम के पलंग तक पहुंची। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। औरत ने खंजर वाला हाथ बुलंद किया और पूरी ताकत से खंजर का वार किया, लेकिन उसे कोई चीख ना सुनाई दी। खंजर पलंग में उतर गया था। उसने बिस्तर पर हाथ फेरा, वहाँ कलसूम नहीं थी। औरत यह समझ कर के कलसूम कहीं निकल गई होगी, पलंग के साथ छुप कर बैठ गई। जरा सी देर बाद कमरे में दबे पांव किसी की आहट सुनाई दी, जो पलंग तक गई। औरत ने उठकर उस पर खंजर का वार किया। फौरन बाद उसके अपने पेट में खंजर उतर गया। फिर दोनों तरफ से खंजरों के वार हुए। दोनों बहर को दौड़ी और बहर जाकर गिर पड़ी। हरम की औरतों ने देखा कि उनमें कलसूम नहीं थी। ये दोनों हरम की औरतें थीं जो कुलसूम को कत्ल करने गई थीं। उसी रोज़ दोनों ने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया था, मगर यह गलत फहमी रही कि कत्ल करने कौन जाएगी। अंधेरे कमरे में दोनों ने एक दूसरे को कलसूम समझा। उस वक्त कलसूम महल से ही नहीं, करक से ही निकल गई थी। उसी रोज़ बकर बिन मोहम्मद को अपने जासूस साथियों के जरिए इत्तला मिली थी कि हुतैन में सलेबियों को बहुत बुरी शिकस्त हो रही है। करक के जासूसों ने बकर को मशवरा दिया था कि वो कलसूम को लेकर निकल जाए। कुलसूम के लिए रात कले का दरवाज़ा खुलवाना मुश्किल नहीं था। सब जानते थे कि यह शहजादा अरनाद की चहीती है। बकर बिन मोहम्मद सबील के रूप में उसके साथ और उसे शाही बग्गी में ले जा रहा था। हरम की कोई औरत कलसूम को जाते नहीं देख सकी थी। शहर से दूर जाकर उन्हें वो 2 घोड़े मिल गए जो जासूसों के इंतजाम के तहत वहाँ इंतजार में खड़े थे। बग्गी वहीं छोड़ दी गई। कुलसूम और बकर घोड़ों पर सवार हुए और गायब हो गए।
दूसरे दिन रास्ते में उन्हें अपनी फौज के एक कासिद ने बताया कि सलेबियों को शिकस्त हो चुकी है, अरनात मारा जा चुका है और सुल्तान यूबी अभी हुतैन में नासरा के इलाके में है। कुलसूम सुल्तान के पास जाना चाहती थी। वो झील गलेली पहुंच गए और जब कुलसूम को सुल्तान यूबी के सामने ले जाया गया तो वो सुल्तान के पांव पर गिर पड़ी। मेरी बेटी। सुल्तान यूबी ने उसे उठाकर शफकत से गले लगाया और कहा कि मेरी फतह में न जाने तुम जैसी कितनी बेटियों का हाथ है, मैं उसकी लाश देखना चाहती हूँ। कुलसूम ने कहा, सब की लाशें दरिया में फेंक दी गई हैं। सुल्तान यूबी ने कहा, उसे मैंने अपने हाथों सजा दी है, तुम्हें कल कहरा भिजवा दिया जाएगा। मुझे अभी बहुत दूर जाना है। जहाँ भी रहो बेटी, मेरे लिए दुआ करती रहना कि मैं आगे ही दूर जाता रहूं और जहाँ शाम को सूरज डूब जाता है वहाँ तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचा दूँ। हुतैन की फतह इसलिए बहुत अहम थी कि इससे सुल्तान अयूबी ने अर्ज़ फ़लस्तीन का दरवाज़ा तोड़ लिया था और उसमें दाखिल हो गया था। इतना वसी इलाका लेकर उसके लिए बैतुल मक़दस की फतह आसान हो गई थी। उसने इस इलाके को फौजी मुस्तक़िर बना लिया और बैतुल मक़दस की तरफ पेशकदमी की तैयारी और असलहा और रसद ज़ख़ीरा करने लगा। हुतैन में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जो फतह हासिल की थी वो मामूली नौयत की नहीं थी। 7 सलेबी हुक्मरान मुत्तहिद होकर सुल्तान अयूबी की जंगी कुव्वत को हमेशा के लिए ख़त्म करने और इसके बाद मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा पर कब्ज़ा करने आए थे। लेकिन वो अपनी जंगी कुव्वत का ये हशर करा बैठे जैसे सहरा का टीला आंधी से रेत के ज़रों की सूरत में सहरा में बिखर जाता है। 4 मशहूर और ताकतवर हुक्मरान जंगी कैदी बने जिनमें यरूशलेम का हुक्मरान गैया फलोजिनान काबिल ज़िक्र है। सलेबी फ़ौज का मोराल टूट गया और सुल्तान अयूबी की फ़ौज का मोराल बुलंद हो गया। जंग ख़त्म हो चुकी थी, छापा मारों की जंग जारी थी। वो भागने वाले सलेबी सिपाहियों को पकड़ रहे थे। सलेबियों के हौसले इस हद तक पस्त हो चुके थे कि काजी बहाउद्दीन शद्दाद के अल्फाज में एक शख्स ने, जिसके मुतालिक मुझे यकीन है कि सच बोलता है, मुझे बताया कि उसने अपनी फ़ौज के सिपाही को देखा जो 30 सलेबी सिपाहियों को खेमे की एक रस्सी से बांधे हुए ला रहा था। ऐसे मनाजिर तो कई एक देखने में आए कि एक एक मुसलमान सिपाही कई कई सलेबी सिपाहियों को निहत्था करके हाँक कर ला रहे हैं। बाज़ यूरोपीय मौरखों ने सलेबियों की शिकस्त के इसी किस्म के कई वाक़यात लिखे हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जंगी एहलियत को खराज तहसीन पेश किया है। बहिरा रोम के साहिल पर इसराइल के शुमाल में अकरा एक मशहूर शहर था जिसे बाज़ ने उल्ला भी लिखा है। इस शहर की शोहरत की वजह यह है कि वहाँ सलीब आज़म का मुहाफ़िज़ पादरी रहता था। पिछली किस्त में सुनाया जा चुका है कि वो सलीब अकरा के बड़े गिरजे में रखी थी, जिसके मुतालिक ईसाइयों का अक़ीदा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी पर मसलूब किया गया था। उसे सलीबुल सलबूत कहते थे। सुल्तान अयूबी के खिलाफ लड़ने वाले, बल्कि दुनिया अरब पर कब्जा करने के लिए लड़ने वाले ईसाई इसी सलीब पर हलफ उठाते थे, इसलिए उन्हें सलीबी कहा गया था। हलफ उठाने वाले हर सलेबी के गले में लकड़ी की छोटी सी सलीब तवीज़ की तरह डाल दी जाती थी। लिहाजा जितने सलेबी फौजी जंग में गिरते थे उतनी ही सलेबें गिरती थीं। अल्लामा इकबाल ने इसको फसल सलेबी कहा है। हुतैन और उसके गिरदो नवा के मील इलाके में और उससे भी दूर जहाँ जहाँ जंग लड़ी गई थी सलेबियों की लाशें बिखरी हुई थीं। मरने वाले तड़प तड़प कर मरे थे, मामूली तौर पर जख्मी होने वाले भी मर गए थे, जिसकी वजह जख्म नहीं प्यास थी। आहन पोश नाइटों के लिए ज़रा बख्तर तनूर बन गई और उनकी मौत का बहस बनी थी। जख्मियों को पानी पिलाने वाला कोई न था, ना कोई उनकी मरहम पट्टी करने वाला था। उनमें मुसलमान जख्मी और शहीद भी थे। उन्हें रात मशलों की रोशनी में उठा लिया गया था। आज के दौर का एक मौरख अंतोनी वेस्ट उस दौर के मौरखों के हवाले से लिखता है कि हुतैन के मैदान जंग में लाशों की तादाद 30,000 से ऊपर थी। लाशें उठाने का कोई इंतज़ाम न किया गया। उनके जो साथी जिंदा रहे वो जंगी कैदी हो गए या तितर बितर होकर भाग गए थे। एंटोनी वेस्ट ने लिखा है कि उन लाशों को मुर्दार खोर परिंदों और दरिंदों ने खाया। मुर्दार खोर इतने नहीं थे जितनी लाशें थीं। बहुत सी लाशें चंद दिनों में हड्डियों के सालम ढांचों में बदल गईं। बुलंदी से देखने वाले को हद निगाह तक ज़मीन हड्डियों की वजह से सफ़ेद नजर आती थी। उन हड्डियों में हज़ारों छोटी छोटी सलेमें बिखरी हुई थीं, जैसे पके हुए फसल से फल गिरकर खुश्क हो गया हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यह फसल काट डाली थी। उसे इस इलाके को लाशों से साफ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसे वहां रुकना नहीं था।
اس کی منزل بیت المقدس تھی، لیکن وہ باتیں اقرا کی کر رہا تھا۔ اقرا کے متعلق ہم بتا چکے ہیں کہ صلیب الصلبوت کی بدولت اسے وہی مقام حاصل ہو گیا تھا جو ہمارے لیے مکہ معظمہ کا ہے۔ تمام صلیبی حکمران اقرا جا کر صلیب کے محافظ اعظم سے دعا لیتے اور صلیب اعظم کو چوم کر میدان جنگ میں جاتے تھے، لیکن اب یہ صلیب سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے بہر پڑی تھی۔ اس کا محافظ اعظم پادری مارا جا چکا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ صلیبی دل چھوڑ بیٹھے تھے۔ ہمیں اب سیدھا اقرا پر یلغار کرنی ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے سلاروں اور نائب سلاروں سے کہا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے پورا محفوظہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے سب پر نگاہیں دوڑیں اور مسکرا کر کہا، یہ نہ سمجھو کہ مجھے آپ کی اور آپ کے دستوں کی تھکن کا احساس نہیں، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ تمہارا حج مسجد اقصی میں ہوگا۔ اگر ہم یہاں آرام کرنے بیٹھ گئے تو صلیبی کہیں جمع ہو کر تازہ دم ہو جائیں گے۔ میں انہیں زخم چاٹنے کی بھی مہلت نہیں دینا چاہتا۔ سالار قدرے حیران ہوئے۔ انہیں توقع تھی کہ سلطان بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے گا، مگر اس نے اقرا پر حملے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے پیچھے صلیب الصلبوت رکھی تھی۔ اس نے صلیب کو دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا رہا۔ حاضرین پر خاموشی طاری رہی۔ اس نے اچانک تیزی سے سالاروں کی طرف گھوم کر کہا، میرے رفیقو، یہ دو عقیدوں کی جنگ ہے، یہ حق اور باطل کا تصادم ہے۔ اس صلیب پر جمع ہوا خون دیکھو، یہ خون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، یہ خون اس پادری کا نہیں جسے اسی دنیا اس صلیب کا محافظ مانتی تھی، اور یہ خون ان راہبوں کا بھی نہیں جنہوں نے یہ اتنی بڑی صلیب میدان جنگ میں اٹھا رکھی تھی۔ وہ سب اللہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، لیکن یہ خون ان میں سے کسی کا بھی نہیں، یہ باطل کا خون ہے، یہ بے بنیاد عقیدے کا اور یہ انسانوں کے بنے ہوئے نظریے کا خون ہے۔ سلطان ایوبی کی آواز میں جذبات کا جوش پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا، میں ہر جنگی مہم جمعہ کے روز شروع کرتا ہوں، پیش قدمی جمعہ کے روز کرتا ہوں۔ جمعہ مبارک دن ہے۔ میں ہر مہم کی ابتدا جمعہ کے خطبے کے وقت کیا کرتا ہوں، کیونکہ یہ وقت قبولیت عزی کا ہوتا ہے، اور جب تم دشمن سے لڑ رہے ہوتے ہو تم پر تیروں کا می برس رہا ہوتا ہے، دشمن کی منجنیقیں تم پر آگ اور پتھر برسا رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت قوم کے ہر فرد بشر کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہاری سلامتی اور فتح کے لیے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کچھ جمعہ کے روز کیا تھا، اور اس جنگ کی ابتدا بھی جمعہ کے روز کی تھی، اور تم فاتح ہو، تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہے۔ یہ ہمارے عظیم عقیدے اور نظریے کی فتح ہے۔ یہ چاند ستارے اور 24 صلیب کا مرکہ تھا جو چاند ستارے نے جیت لیا۔ میں تم سے یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ تم میں سے کسی کے دل میں اپنے عقیدے کے متعلق کچھ شک ہو تو وہ رفع ہو جائے، اور تم اللہ کی رسی کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لو۔ تم شاید حیران ہو رہے ہو کہ میں نے اقرا پر حملے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ جذباتی لحاظ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ صلیبیوں نے ایک بار مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ شہزادہ ارناط مکہ معظمہ سے صرف 2 کوس دور رہ گیا تھا۔ میں نے ارناط سے مکہ معظمہ کو بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لے لیا۔ اب مجھے صلیبیوں کے حکمرانوں اور نیٹوں سے انتقام لینا ہے۔ اقرا ان کا مکہ ہے، میں اسے تہ تہ کروں گا۔ مسجد اقصی کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے میں اس کا انتقام لوں گا، اور جنگی لحاظ سے بیت المقدس سے پہلے اقرا پر قبضہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ سلطان ایوبی نے بہت بڑا نقشہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے بنا رکھا تھا کھول کر سب کے آگے پھیلایا، اور حسین پر انگلی رکھ کر کہا، تم اس وقت یہاں ہو۔ وہ اپنی انگلی اس طرح اقرا تک تیزی سے لے گیا جیسے اس نے کچھ کاٹنے کے لیے خنجر کی نوک چلائی ہو۔ کہنے لگا کہ میں صلیبیوں کے حکمرانوں کو 2 حصوں میں کاٹ کر ان حصوں کے درمیان آ جاؤں گا۔ اقرا پر قبضہ کر کے میں ٹیر، بیروت، حیفا، اسکلان اور چھوٹے بڑے تمام ساحلی شہروں اور قصبوں کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کسی بھی صلیبی کو، خواہ وہ فوجی ہے یا غیر فوجی، ان علاقوں میں نہیں رہنے دوں گا۔ ساحلی علاقوں پر قبضہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یورپ کی کچھ اور بادشاہیاں اپنے صلیبی بھائیوں کی مدد کے لیے اپنی فوجیں، مال و دولت اور جنگی سامان بھیجیں گی۔ ساحل تمہارا ہوگا تو دشمن کا کوئی بحری جہاز ساحل کے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہاں سے ہم بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ ہمیں جنگ جاری رکھنی ہے۔ اگر آپ فلسطین اور لبنان کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو جھیل گلیلی کے کنارے پر حطین اور اس کے بالمقابل سمندر کے کنارے اقرا نظر آئیں گے۔ جنوب میں یروشلم ہے،
حطین سے اقرا 25 میل اور حطین سے بیت المقدس 70 میل ہے۔ آج کے لبنان اور فلسطین پر صلیبی قابض تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پلان بنایا تھا کہ حطین سے اقرا تک اس طرح پیش قدمی کرے گا کہ راستے میں آنے والے علاقوں پر قبضہ کرتا جائے گا اور وہاں کے صرف مسلمان باشندوں کو وہاں رہنے دے گا اور صلیبیوں کو وہاں سے نکال دے گا۔ جنگی علوم کے ماہرین نے اسے نہایت عمدہ پلان کہا ہے۔ سلطان ایوبی نے یہ پلان صلیبیوں کی جنگی قوت کو 2 حصوں میں کاٹنے کے لیے ہی بنایا تھا۔ اس کی فوج صلیبیوں کے مقابلے میں صلیبیوں کے اتنے زیادہ جانی نقصان کے باوجود بھی کم تھی، لیکن اس کی جنگی چالیں صلیبیوں سے برتر اور نقل و حرکت کی رفتار بہت تیز تھی۔ اقرا کا دفاع بہت مضبوط ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے سلاروں سے کہا، ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ وہاں جوان اور تندرست مسلمان باشندے قید میں پڑے ہیں، عورتیں اور بچے بھی قید میں ہیں۔ وہاں کے عیسائی شہری شہر کے دفاع میں جان کی بازی لگا کر لڑیں گے۔ چونکہ مسلمان قید میں ہیں اس لیے وہ اندر سے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ میں لمبا محاصرہ نہیں کرنا چاہتا، تمہاری یلغار تو فانی ہونی چاہیے۔ اقرا تک ہماری پیش قدمی کی حفاظت چھاپہ مار کریں گے۔ پیش قدمی پھیل کر ہوگی، راستے میں کوئی بستی آباد نہ رہے، مگر سپاہی مال غنیمت کے لیے رکے نہیں، اس کام کے لیے الگ جیش مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اقرا میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ کوئی بوڑھا یا اپاہج مسلمان آزاد ہوگا، باقی سب دہشت زدگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بہاؤالدین شداد نے ان مسلمانوں کی تعداد جو قید میں تھے 4000 سے زائد لکھی ہے۔ شداد کے علاوہ اس دور کے 2 وقائع نگاروں نے 5 اور 6000 کے درمیان لکھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اقرا مسلمانوں کے لیے قید خانہ تھا، کسی مسلمان بہو بیٹی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ صلیبیوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان چلتی پھرتی لاشیں بن کے رہ جائیں اور ان کے بچوں میں مذہب اور قومیت کا احساس ہی پیدا نہ ہو۔ وہاں کی مسجدیں ویران ہو گئی تھیں۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کے بعد وہاں کے مسلمانوں پر صلیبیوں نے ظلم و تشدد کا اضافہ کر دیا۔ گھروں میں جو مسلمان تھے انہیں بھی ہانک کر کھلے قید خانے میں لے گئے۔ یہ ایک طرح کا بیگار کیمپ تھا، وہاں مسلمانوں سے مویشیوں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ 5 جولائی 1187 عیسوی کے بعد انہیں کام کے لیے باہر نہ نکالا گیا اور ان پر پہرا اور سخت کر دیا گیا۔ اس سے ان بد نصیبوں نے اندازہ لگا لیا کہ صلیبیوں کو کہیں شکست ہوئی ہے یا اسلامی فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ عورتیں خدا کے حضور گڑ گڑانے لگیں، سجدوں پہ سجدے کرنے لگیں، قید خانے میں سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ ماؤں نے ننھے ننھے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر دعا کے لیے اٹھائے اور کہا کہ بیٹا کہو اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح دے، کہو میرے اللہ بحر کے مسلمانوں کو ہمت دے کہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال کر لے جائیں۔ سینکڑوں بچے اور سینکڑوں عورتیں اللہ کے حضور دست بدعا تھیں۔ بچے اپنی ماؤں کو سسکتا دیکھ کر رونے لگے تھے، انہیں آہو بکا سنائی دی اور اس کے ساتھ کوڑوں کے زناٹے بھی سنائی دینے لگے۔ سب سہم گئے، انہوں نے دیکھا کہ بہت سے قیدی لے جا رہے تھے۔ یہ شہر کے وہ باشندے تھے جو گھروں میں تھے، ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے آئے تھے، ان پر کوڑے برسائے جا رہے تھے۔ 6-7 جولائی کی درمیانی رات آدھی گزر گئی تھی جب شہر میں ہڑبہنگ بپا ہو گئی اور آگ کے شعلے کہیں کہیں سے بلند ہونے لگے۔ تیر ان کھلے قید خانوں میں بھی گرنے لگے۔ ان قیدیوں کے ارد گرد خشک زردار جھاڑیوں کی گھنی باڑ بچھی ہوئی تھی اور رسوں کے جال بھی تنے ہوئے تھے۔ رات کو قید خانے کے ارد گرد جگہ جگہ مشلیں جلا کر رکھ دی گئیں تاکہ قیدیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ کسی قیدی نے باہر سے آیا ہوا ایک تیر اٹھا کر مشل کی روشنی میں دیکھا تو اس نے چلا کر کہا، میں اس تیر کو پہچانتا ہوں، یہ اسلامی فوج کا تیر ہے۔ رسوں کے جال میں سے ایک تیر سنسناتا آیا جو اس قیدی کے سینے میں اتر گیا۔ یہ کسی صلیبی سنتری نے اس مسلمان کو خاموش کرنے کے لیے چلایا تھا۔ شہر جاگ اٹھا، شہر اور قلعے کی دیواروں پر بھاگ دوڑ شور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور کمانوں سے تیر نکلنے کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ باہر اللہ اکبر کے نعرے گرجنے لگے، دھمک دھمک کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ یہ بڑے بڑے پتھر تھے جو سلطان ایوبی کی فوج کی منجنیقیں دیوار کے کسی ایک مقام پر پھینک رہی تھیں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا محاصرہ تھا، جو محاصرہ کم اور یلغار زیادہ تھی۔ شہر میں آگ پھینکنے والی منجنیقوں کے علاوہ دروازوں اور دیوار پر وزنی پتھر پھینکنے والی بڑی منجنیقیں بھی استعمال کی جا رہی تھیں۔ بلند مچانیں ساتھ لی گئی تھیں، ہر ایک مچان میں 10 اور 20 تک سپاہی کھڑے ہو سکتے تھے۔ ان کے نیچے پہیے تھے، انہیں گھوڑے یا اونٹ کھینچتے تھے۔ یہ متحرک مچانیں دیوار تک لے جائی جاتی تھیں
मगर सलेबी शहर के दिफा में बेजिगरी से लड़ रहे थे। शहरी भी अपनी फौज के दोष बदोश लड़ रहे थे। वो सुल्तान अय्यूबी की मुतहरिक मचानों पर तीरों की बौछारें मारकर मुसलमान सिपाहियों को ख़त्म कर देते थे। बाज़ मचाने जो दीवार के करीब चली गई थीं, उन पर सलेबियों ने जलती हुई मशलें फेंकी और आतिशगीर सियाल की हांडियाँ फेंक कर उन्हें जला डाला। अंदर कैदी कैम्प में अब ये कफियत थी कि हज़ार कैदी एक ही आवाज़ में ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर रहे थे। औरतों ने झोलियाँ फैला रखी थीं और बहते आंसुओं से मर्दों के साथ आवाज़ मिलाकर कलमा शरीफ का विर्द कर रही थीं। फिर किसी ने बुलंद आवाज़ से कहा, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। फौरन ही तमाम मर्दों, औरतों और बच्चों की आवाज़ें एक आवाज़ बन गई जो जंग के शोर गुल से ज़्यादा बुलंद थी और सारे शहर में सुनाई दे रही थी। 2-3 संतरी अंदर आ गए। वो कैदियों को खामोश कराने की कोशिश करने लगे। 3-4 जोशीले जवान उठे और संतरियों पर टूट पड़े। फाटक खुला था। बाकी कैदी बहर को दौड़े, मगर तीरों की बौछार ने आगे वालों को गिरा दिया। फिर घोड़े सर पर दौड़ते आए। सवारों के हाथ में बर्छियां थीं। कैदी अंदर को भागे और जो पीछे रह गए थे वो सवारों की बर्छियों से शहीद हो गए। फरार कामयाब न हो सका। औरतें और बच्चे अल्लाह के हुजूर सजदे करने लगे और फिर सब एक ही आवाज़ में कलाम पाक का विर्द करने लगे। रात भर सुल्तान अय्यूबी के जाबाज जैश दीवार तक पहुंचे और शगाफ डालने या सुरंग खोदने के लिए आगे बढ़ते रहे और होपा जाल तोड़ने की कोशिश करते रहे। सुल्तान अय्यूबी उनसे दूर ही रुक गया। ये तो इंसानी लाशें थीं। उसने औरतों और बच्चों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जाओ रस्से काट दो, इन्हें आज़ाद कर दो, सुल्तान अय्यूबी ने भरी हुई आवाज़ में कहा, और इन्हें यह ना बताना कि मैं शहर में मौजूद हूँ। मैं इनका सामना नहीं कर सकता। सुल्तान अय्यूबी के हुक्म पर चंद एक सवार सर पर घोड़े दौड़ा कर पहुंचे। उन्होंने लकड़ी का फाटक तोड़ दिया। कई जगहों से रस्सों का जाल काट कर झाड़ियाँ हटा दी। कैदियों का हुजूम भगदड़ के अंदाज से निकल रहा था। सवारों ने उन पर काबू पाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहा, आराम से निकलो, अब तुम्हें पकड़ने कोई नहीं आएगा। वो देखो कले पर तुम्हारा झंडा लहरा रहा है। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।